अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान रईस अहमद सईदी नेटवर्क चैनल में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। रोज़ा और 11 गलतफहमियाँ। एक गलतफहमी को मैं आज वाज़ेह करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, पूरी वीडियो में आप बने रहें और ये ख़ास तौर पर रोज़ेदारों के लिए बनाया गया है। जो रोज़ा नहीं रखते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कभी अगर अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने की तौफीक दे दिया तो उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोज़ा और 11 गलतफहमियाँ। पहली गलतफहमी, उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। ये एक गलतफहमी है। दुरुस्त मसला अज खुद आप देखें, कितनी ही उल्टी या कै आए रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता खुद कसदन जानबूझकर के, यानी जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर कै की और वो मुंह भर हो तो रोज़ा टूट जाता है। अपने से अगर जानबूझकर करे तब, वरना तो रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरी गलतफहमी, हालत रोज़ा में एहतलाम हो जाए, नाइटफॉल हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। बिल्कुल नहीं। दुरुस्त मसला ये है कि हालत रोज़ा में एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता है। ये एक गलतफहमी है। तीसरी गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि थूक या बलगम निगल जाने से, मुंह में जो थूक होता है या बलगम निगल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा, इसी बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं। ये भी गलत है। दुरुस्त मसला ये है कि थूक और बलगम जब तक मुंह में है उनको निगलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, मुंह से बाहर निकालने के बाद मसलन हथेली पर थूक कर मुंह में फिर दोबारा डाल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसा आम तौर पर कोई नहीं करता कि मुंह हाथ में थूक लिया फिर खा लिया, ऐसा कोई नहीं करता है। चौथी गलतफहमी, कुछ लोग रोज़ा में तेल खुशबू लगाने और मुंह ज़ेरे नाफ साफ करने को दुरुस्त नहीं समझते। वो समझते हैं कि नहीं करना चाहिए, बाल वगैरह साफ नहीं करना चाहिए ज़ेरे नाफ। दुरुस्त मसला ये है कि ये काम रोज़ा की हालत में जायज़ है। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमा वाला नहीं, काजल से परहेज किया जाए। पांचवी गलतफहमी, रमज़ान में सेहरी में आँख खुले और सेहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा नहीं होता। ये भी गलतफहमी है दोस्तों। दुरुस्त मसला देखिए, सेहरी रोज़ा के लिए शर्त नहीं है। रात में नियत कर ली जाए या फिर ज़वाल का वक्त शुरू होने से पहले पहले नियत कर ली तब भी ठीक है। लेकिन सेहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद नियत की जाए तो 3 चीज़ें ख़ास मद्देनज़र रखी जानी चाहिए। 3 चीज़ें नज़र रखनी चाहिए। अव्वल ये कि रोज़ा बंद होने के बाद से नियत करने तक कसदन कोई मुनाफी रोज़ा काम मसलन खाना पीना वगैरह ना किया हो। दूसरा ये कि ये नियत करे कि मैं रोज़ा बंद होने के वक्त से रोज़े से हूँ। तीसरा ये कि ज़वाल का वक्त शुरू होने के बाद नियत नहीं हो सकती। अच्छा, छठी गलतफहमी, रात में गुस्ल फर्ज हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डालेंगे। ये भी एक गलतफहमी है हमारे समाज में। दुरुस्त मसला, रोज़ा शुरू होने से पहले गुस्ल फर्ज हो या रोज़ा में एहतलाम हो जाए तो गुरूब का इंतज़ार नहीं करेंगे। रोज़ा की हालत में ही नहाना हो तब भी गुस्ल करके तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएं। गुस्ल में कुल्ली करना, नाक में पानी नरम हिस्सा तक पहुँचाना फ़र्ज है। उसके बगैर ना गुस्ल उतरेगा
نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو گرگرا نہیں کریں گے، گرگرا کرنے سے عام طور پر پانی اندر جا بھی سکتا ہے، اور عام دنوں میں بھی گرگرا غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جدا گانا سنت ہے وہ بھی اس وقت جب کہ روزہ نہ ہو۔ البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ اب دیکھیے 7ویں غلط فہمی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ کیا ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جانے پائے، جو ریشے ہوتے ہیں مسواک کے وہ حلق میں نہ جانے پائے۔ 8ویں غلط فہمی دیکھیے، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ درست مسئلہ، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ تو اذان ہوتا رہے کھاتا پیتا رہے انسان تو روزہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ اگر کہیں پر ایسا ماحول ہے کہ اذان سحری کے وقت پر، ابھی سحری کا وقت باقی ہے 2-4 منٹ یا 5 منٹ، اور اسی ٹائم پہ اذان ہو رہی ہے سحری کے ٹائم ہی پر، تو اس ٹائم اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو اس سے روزہ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی سحری کا وقت ہے۔ لیکن اگر عام طور پر جو ماحول ہے ہندوستان میں، وہ فجر کا وقت اسٹارٹ ہونے کے بعد ہی، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی اذان ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اگر کہیں ایسا ہے کہ سحری کا وقت رہتے ہی اذان ہوتی ہے تو پھر روزہ ہو جائے گا۔ 9ویں غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ درست مسئلہ دیکھیں، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے ذریعے براہ راست معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر قے کرنا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 10ویں غلط فہمی، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیے دوستو، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن درست مسئلہ درست مسئلہ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اور مختلف ہی مسئلہ میں آپ کو اختیار ہے جس طرف کے علماء کے قول پر آپ عمل کریں گے، عمل درست ہے۔ لیکن میرے نزدیک، یہ ہم نے جو درست مسئلہ بیان کر دیا وہ کتاب کے اعتبار سے ہے، لیکن میرے نزدیک انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد، روزے کا مقصد ہے بھوکے پیاسے رہنا۔ اب اگر کوئی، یا پھر اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے روزہ ٹوٹنے کی، اگر کوئی ایسا انجیکشن لیتا ہو کہ جس سے اس کو طاقت ملے روزہ رکھنے کی، پورا دن بھوکا رہ سکے، تو ایسے لوگوں کا تو روزہ ہوگا ہی نہیں۔ مجبوری کی حالت میں انجیکشن لینے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن جو لوگ اس طرح کے انجیکشن لیتے ہیں جس سے تقویت ملے، تو ایسے لوگوں کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ تطبیق کی صورت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔
11वीं और आखिरी गलत फहमी, रोजा में इतर या खुशबू सूंघने से रोजा टूट जाता है। ये गलत फहमी है। दुरुस्त मसला देखें, माए खुशबू यानी लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोजा नहीं टूटता है। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती सुलगाकर अगरबत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के जरिए से अंदर खींचा, जो कि लामहला हलक में जाएगा, और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की ध्वनि इस तरह ली कि मसलन उसके धुएं को नाक या मुंह से हलक में दाखिल किया, तो रोज़ा वाकई टूट जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये 11 गलत फहमियाँ जो आम तौर पर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मशहूर है, इन गलत फहमियों का इजाला इस वीडियो के ज़रिए से हो गई होगी। और आप लोग इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि लोगों की जो गलत फहमी है उसका इजाला हो सके। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी हौसला अफजाई फरमाएं ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आपके लिए हम और बना सकें। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मिलता हूँ अगली वीडियो में।